Pemirsa, ada kembali di Top News. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan ultimatum kepada Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz untuk pelayaran dalam 48 jam. Iran mengancam balik akan menutup Selat Hormuz sepenuhnya. Mengapa pengamat menilai ancaman Trump hanya gertak sambal? Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan ultimatum kepada Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz untuk pelayaran dalam 48 jam. Ultimatum tersebut disampaikan melalui akun Truth Social Trump. Jika menolak, Trump mengancam akan menghancurkan infrastruktur energi Iran, termasuk pembangkit listrik. Unggahan tersebut hanya selang sehari setelah Trump mengatakan ia tengah mempertimbangkan untuk mengakhiri operasi militer setelah 3 pekan perang dengan Iran. Pemerintah Iran secara resmi menutup Selat Hormuz sejak Sabtu 28 Februari 2026. Penutupan ini dilakukan sebagai respons atas serangan militer gabungan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Iran menegaskan bahwa jalur tersebut ditutup rapat bagi kapal-kapal milik Amerika Serikat, Israel, dan sekutu-sekutunya. Namun beberapa negara sahabat seperti China, Pakistan, Malaysia, dan Irak dilaporkan masih diberikan izin untuk melintas dengan pengamanan tertentu. Penutupan ini memicu lonjakan harga minyak dunia secara signifikan karena Selat Hormuz merupakan jalur vital bagi sekitar 20% pasokan minyak global. Menanggapi ancaman 48 jam Presiden Amerika Serikat Donald Trump, juru bicara Markas Pusat Khatam Al-Anbiya, Ebrahim Zolfagari menyatakan, jika ancaman Amerika terhadap pembangkit listrik Iran dilaksanakan, langkah-langkah balasan akan segera diambil. Di antaranya, Iran akan menutup Selat Hormuz sepenuhnya dan tidak akan dibuka kembali sampai pembangkit listrik Iran yang hancur dibangun kembali. Iran juga akan menargetkan infrastruktur energi dan teknologi informasi Zionis Israel, serta menghancurkan sepenuhnya perusahaan-perusahaan serupa di kawasan yang memiliki pemegang saham Amerika. Sebagai pihak yang tidak memulai perang, Iran memiliki hak untuk membela diri. رئیس جمهور تروریست آمریکا در ادامه رفتار تجاوزکارانه و ناامن‌سازی جهانی تهدید کرده است که اگر ایران تنگه هرمز را باز نکند نیروگاه‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. بارها گفته ایم که تنگه هرمز فقط روی دشمن و ترددهای با ضرر بسته است و هنوز به طور کامل بسته نشده است و تحت کنترل هوشمند ماست و عبور و مرور بی‌ضرر تحت ضوابط خاصی متضمن امنیت و منافع ما انجام می شود. لیکن در صورت عملی شدن تهدیدات آمریکا در خصوص نیروگاه‌های ایران بلافاصله اقدامات تنبیهی انجام خواهد شد. 1. تنگه هرمز به طور کامل بسته می شود و تا نیروگاه‌های تخریب شده ما بازسازی نشوند این تنگه باز نخواهد شد. 2. همه نیروگاه‌های برق، زیرساخت‌های انرژی و فناوری اطلاعات رژیم صهیونیستی به طور گسترده هدف قرار خواهند گرفت. 3. همه شرکت‌های مشابه در منطقه که سهامدار آمریکایی دارند به طور کامل تخریب خواهند شد. 4. نیروگاه‌های برق کشورهای منطقه که میزبان پایگاه آمریکا هستند هدف مشروع خواهند بود. Pengamat Timur Tengah menilai ancaman Trump kali ini hanya akan menjadi ancaman verbal semata, sebab sudah beberapa kali Trump memberikan ancaman, tapi realisasi di lapangan tidak terlihat. Saya melihat di hari kedua-tiga ini justru Iran kembali memegang kendali, ya, kembali mendikte paling tidak apa yang disampaikan oleh Iran kepada Amerika, dan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Donald Trump termasuk ultimatum ancaman akan melakukan aksi keras itu kan justru semakin blunder, karena satu, kita melihat selama ini Trump itu kemudian berada di dalam retorika yang tidak solid, bahkan tidak valid, bahkan kontradiksi di antara satu sama yang lain. Dan itu sekali lagi menunjukkan bahwa Trump atau Amerika
mulai kehilangan kontrol, mulai tidak bisa menentukan apa yang diharapkan dari arah perang ini. Maunya dia berakhir dengan indah, tapi saya selalu sampaikan agak berat, bahkan sangat berat. Ini akan menjadi berakhir dengan indah. Saya menduga setelah ultimatum ini dilakukan, ya mungkin yang akan terjadi adalah kondisi-kondisi di mana akan menunjukkan inkonsistensi dan kontradiksi-kontradiksi yang selama ini sering disampaikan dialami oleh Trump. Terkait Selat Hormuz, sebelumnya Donald Trump mengajak negara-negara sekutu, terutama negara-negara NATO, untuk mengirim kapal perang ke Selat Hormuz. Namun, negara-negara NATO menolak permintaan tersebut. Weil die NATO ist ein Verteidigungsbündnis und kein Interventionsbündnis. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir auch mit dem notwendigen Respekt im Bündnis hier miteinander umgehen. Wir teilen das Ziel, dieses iranische Regime muss aufhören. Es muss ersetzt werden durch eine demokratisch legitimierte Regierung. Aber das herbeizubomben wird nach allen Erfahrungen, die wir auch in früheren Jahren und Jahrzehnten gemacht haben, aller Voraussicht nach nicht gelingen. Firstly, we are working with others to come up with a credible plan for the Straits of Hormuz to ensure that we can reopen shipping and passage through the strait. Let me be clear, that won't be, and it's never been envisaged to be, a NATO mission. That'll have to be an alliance of partners, which is why we're working with partners both in Europe, in the Gulf, and with the US. Sekutu-sekutu Amerika Serikat menyadari bahwa agresi yang dilakukan Trump bersama Israel ke Iran pada serangan 28 Februari adalah blunder karena tidak mengindahkan hukum internasional dan tidak berkonsultasi dengan negara-negara sekutu. Yang blunder, yang susah untuk dibenarkan adalah justru yang dilakukan oleh Amerika dan Israel gitu. Yang nyata-nyata melakukan sebuah serangan, sebuah agresi dan dilakukan tanpa bukan hanya hukum internasional, bahkan tidak mengindahkan persekutuan mereka. Jadi ini betul-betul Trump ini bukan hanya membuat sistem hukum internasional kacau, tapi juga persekutuan Amerika itu menjadi tidak jelas ke depan. Makanya kalau kemudian sekarang apa yang dia inginkan untuk dibantu untuk membuka terusan Hormuz justru ditolak oleh kolega-kolega atau sekutunya Amerika selama ini di Eropa, itu kan sekali lagi mencerminkan bagaimana bangunan politik luar negeri Amerika yang selama ini ditopang oleh hukum internasional dan persekutuan yang kuat, ini kemudian oleh Trump yang dengan gayanya sendiri, terutama dengan mimpi America First-nya, yang ternyata dia terjemahkan menjadi Trump First, bukan America First. Ini kan menjadi blunder bagi dia sendiri dan sekutu-sekutu Amerika menyadari itu. Jadi kalau sekarang banyak orang mengkritisi Trump, itu jangan kemudian anti terhadap Amerika atau anti terhadap nilai-nilai Amerika. Justru Trump sendiri yang menghancurkan nilai-nilai kemodernan, dia sendiri yang menghancurkan selama ini tatanan politik global yang didukung oleh Amerika dengan berbagai macam nilainya itu. Makin hari, kredibilitas Donald Trump makin turun. Sementara itu, di dalam negeri, popularitasnya juga makin menurun. Wacana tentang pemakzulan atau impeachment terhadap Trump juga makin kencang.